କରୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ପ୍ରଶଂସା ନିବାସିନୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ worship is one of the pillar of the church. So ଗୋଟେ ବଢୁଥିବା ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ଆରାଧନା। ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ ଥାଏ? ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଢେଇବା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ମନୁଷ୍ୟ ଚାହିଁଲା ପରେ ଆରାଧନା କରିବା ସେ ପ୍ରକାର ହେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆରାଧନା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ବଢୁଥିବା ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟେ। ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ସେଇ ଆରାଧନାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ ଯେ ଆରାଧନା ମେ ହେ ଛୁଟକାରା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ମହିମାନିତ କରୁଛୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଛୁଟକାରା ଅଛି। ଆମେନ୍। ସେଇ ଜାଗାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ, ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛୁ, ଏକତ୍ର ଭାବରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଗୀତରେ, କରତାଳିରେ, ମ୍ୟୁଜିକରେ, ଆୱାଜରେ ଆମେ ସେଇ ମୌକାକୁ ଆମେ କେବେ ହରାଇବା ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ପସନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ମୁଁ ସମୟ ଦେଖିନଥାଏ, ମୋ ସମୟକୁ ଅନେଇ ନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାଉ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆସିବା ସହିତ ଛୁଟକାରା, ଚଙ୍ଗାଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଥାଏ। ଆମେନ୍। ଯୋଉ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଏ, जो व्यक्ति को जीवन में प्रभु का आराधना करा जाए, प्रभु को श्रेय दिया जाए, प्रभु को प्रथम स्थान दिया जाए, प्रभु को प्रायोरिटी दिया जाए, सही जगह रे, सही परिवार रे, सही मंडली रे प्रभु आश्चर्य कार्य साधना करते। मने करो काली अनाउंस हो या मान करो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आसीबे फुलवाणी को। आपण भाबुछन्ती कि फुलवाणी एमती अवस्था हे कि थिबो, राताराती आपण भावी पारिबे नै सकाळ उठिला फुलवाणी रो तस्वीर सब चेंज हे देखिबो। कोडे करंट लागिथिबो, कोडे व्हाइट वॉशिंग हेथिबो, कोन हेथिबो। एक्जेक्टली जेतले प्रभु को उपस्थिति आसे, जेतले प्रभु को सानिध्य आसे, प्रभु ताको सानिध्य सहित अनुग्रह, आशीर्वाद, छुटकारा समस्त मिराकल सामान को जीवन से आनंद। आमेन। तेनु गोटे ख्रीष्ट विश्वासी रो प्रभु को श्रेय देवा, गोटे मंडली रे प्रभु को श्रेय देवा, गोटे परिवार रे प्रभु को श्रेय देवा, ताहा आमान को जीवन रे अभिवृद्धि पाई थाए। इदिना बे मनुष्य को श्रेय देवा, मनुष्य ज्ञान को श्रेय देवा, आमान को जीवन रे अभिवृद्धि आसी न थाए। मु विशेष प्रभु को धन्यवाद दे एवं आपण जेते जण आज प्रभु को उपस्थित अछंती, मु समस्त को आज सेवा को स्वागत करूची। ऑनलाइन जो भाई भौणी मान अछंती, आपण जेते अछंती, मु प्रभु यीशु कृष्ण को नाम रे आपण मान समस्त को प्रेज द जणाय। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। टिके दुख रे बसला को लगे स्माइल रे बसंतु। सो आज गोटे बहुत गंभीर विषय को आपण मान को निकट रखिया पे जाउची, जहा कि व्यक्तिगत जीवन ऊपर आधारित। सो आमे जो अंश को पाठ करथुला आपण माने खोलिबे, मु जल्दी जल्दी जीवी टाइम इसरा पे मु चेष्टा करिवि। ए जो टॉपिक को नेछि ताहार प्राय 1.5 घंटा 1.5 आवर, बट गोटे घंटा भितर समाप्त करबा चेष्टा करिवि, कारण प्रभु मद सेवा रहिछि। आसतु करिबा मार्क 1 पर्व 35 पद। एटा लिखा जाए,
मार्क 1:35 पहांतिया समय अंधार थाउ थाउ से उठी बाहरी गले ओ गोटे निर्जन स्थान को जाए सेठारे प्रार्थना करबा को लागिले। ए विषय यीशु को विषय लिखा जाइछि। आमे जानि छि यीशु शतकड़ा 100 से परमेश्वर थिले, स्वयं प्रभु थिले, मध्य शतकड़ा 100% से मनुष्य थिले। तबे यीशु काहे की प्रार्थना करबार आवश्यक थिला बा यीशु काहे की पिता को सहित एक समय को से बिताउछंती। यीशु ताको जीवन रो प्रायोरिटी, ताको जीवन रो प्राधान्यता ताहाको पिता को सहित समय बिताए को से देई दिले। तेणु आमे देखु जे जगह रे जे पहांतिया समय अंधार थाउ थाउ से उठी बाहरी गले ओ गोटे निर्जन स्थान को सेठारे प्रार्थना करबा को लागिले। यीशु जदिबा से परमेश्वर थिले, स्वयं प्रभु थिले, मात्र मनुष्य मध्य थिले एवं आममानक निमंते आदर्श स्वरूप से अछंती। तेणु आममानक निमंते आदर्श यीशु केवल अटंती। हाँ, अनेक आदर्श आमरे नै परिबा जो माने आत्मिक पिता माने, आम पूर्व पुरुष माने, आम बालक प्रभु को सेवक माने, किंतु ग्रेटेस्ट आइडल मॉडल आममानक पाई सबुठारो श्रेष्ठ आदर्श व्यक्ति होउछथि प्रभु यीशु ख्रीष्ट। आ से पिता को सहित एक निबिड़ संपर्कर एक उदाहरण जगह से आम को देउछथि। एमिति को दिन नथिला जे जो समय यीशु ताहाको पिताको सहित से समय बिताया पाई पास दी जाउथिले। से अधिकांश समय, अनेक समय, सब समय से ताकर पिताको सहभागिता को आसीथिले आ से पिताको सहित समय अतिबाहित करुथिले। काहे कि से आमान को ए आदर्शता आमान को देखि अछंती। आज से आदर्शता आपण को जीवन रो मौज रो प्रभु चाहंती। तो आज रो मोर टॉपिक होची इंटिमेसी विथ गॉड, ईश्वर को सहित निबिड़ बा घनिष्ठ संपर्क बा अंतरंग संपर्क मध्ये हमरे कहि परिबा। इंटिमेसी विथ गॉड अंतरंग निबिड़, अंतरंग हमरे कोन बुझिछु निबिड़, वेरी क्लोज रिलेशनशिप, इंटिमेसी बा गभीर संपर्क। मोर प्रिय माने आमानकर जीवन यात्रा रे आमे आज केते वर्ष क्रिश्चियन हेइछु एवं आज वास्तव रे आमानकर जीवन रो प्रभु को सहित संपर्क रो गभीरता केते अटे, निबिड़ता केते अटे। जदि यीशु से संत प्रभु थिले तथापि से प्रायोरिटी ताकर प्राधान्यता को से भूलु नथिले। से आपण को मते एक आदर्श को देखे अछंती। से एक आदर्श को हमर को देखे अछंती जे मो एवं पिता माने एक इंटीमेट रिलेशनशिप, एक निबिड़ संपर्क। से कहती मु जहाँ पिता परिवार देखे ताहा मु कोन करे ताहा करे एवं पिता मते जहाँ करिया पई कहंती ताहा मु करे, जहाँ मु ताहा परिवार देखे ताहा मु करे। तो ए जगह यीशु एवं पितांकर गोटे निबिड़ संपर्क आमे देखुछु। तो आदिरो आमानक निमंते सिखिबार विषय अटे आदिरो मुख्य प्रसंग बा थीम होची इंटिमेसी विथ गॉड, प्रभु को सहित निबिड़ संपर्क। और प्रिय माने यदि आमे तार मूल्य बोध को आमे देखिबा, लिखा जाए God looks for consecrated men and women who lead out an intimate relationship with God। परमेश्वर एही प्रकार पुरुष एवं महिला मान को अन्वेषण करूछंती। केवल पुरुष मान को नहे, महिला मान को मध्य प्रभु चाहंती एवं से महिला मान को मध्य प्रभु बाइबल व्यवहार करिसंती। से मरियम को व्यवहार कले, से नयन को व्यवहार कले, से एस्टर को व्यवहार कले, से आपण को मध्य व्यवहार करि परिबे। God is looking for consecrated men and women। परमेश्वर एक प्रकार पुरुष एवं महिला मान को अन्वेषण करूछंती जो माने consecrated पृथकीकृत। ख्रिस्टियन जीवन गोटे पृथकीकृत जीवन अटे। जगत जो प्रकार ड्रेस पिंधिबो ख्रिस्टियन लोक ताहा पिंधि परिबे नाही। जगत जो प्रकार भोजन करे ताहा ख्रिस्टियन लोक माने भोजन करि परिबे नाही। जगत जो प्रकार चरितवन करे जड़े ख्रिस्ट विश्वासी केबे मते ताहा करि पारे नाही। ख्रिस्टियन जीवन गोटे कन्सिक्रेटेड जीवन अटे। ख्रिस्टियन जीवन गोटे पृथकीकृत जीवन अटे। तेणु परमेश्वर एक प्रकार पुरुष एवं महिला मान को अन्वेषण करूछंती जो माने कि परमेश्वर को सहित
परमेश्वर को निमंते पृथकभूत होइथिबे एवं से माने ताहाको सहित निबिड़ संपर्क रे बंधाई जीवन यापन करुथिबे। समर प्रिय माने जेते आपण माने देखिबे समुद्र ऊपर अधिकांश समय किछि समुद्र अंचल रे पर्वत मान थाए किछि पत्थर मान थाए। आपण जे समुद्र ऊपर आपण माने देखिबे अनेक माछ थाए किबा आउ कंकड़ा थाए विभिन्न प्रकार प्राणी मान आमे देखुछु। किंतु आपण जेते डाइविंग बोली कहा जाए बा समुद्र जो माने समुद्र भीतर को जानती आ से माने समुद्र असली सौंदर्य को से माने देखि पारि थांती। आपण 3D एनिमेशन रे देखिथिबे को जगह रे समुद्र विषय जो सौंदर्यता द ब्यूटी ऑफ द ओशन से समुद्र जो सौंदर्यता अछि आपण एवं हमरे केबे मते बाहर देखि कि ताहा जानि पारिबा नाही। जदि वास्तव रे गुटे समुद्र रो आपण सौंदर्य को देखि हम चाहउछंती ताहा हेले समुद्र भीतर को डाइव करबा को पड़ी बुड़ीबा को पड़ी। जदि आपण बुड़ीबा पे आरंभ करिवे आपण समुद्र मध्यरे नाना रंगर नाना बेरंगर नाना कलर आपण माछ गुडा को देखिबे नाना कलर पत्र गुडा आपण देखिबे गछ गुडा को देखिबे आ किछि घास देखिबे गोटे ब्यूटीफुल क्रिएशन गोटे आश्चर्य अति सौंदर्यपूर्ण कलर सृष्टि आपण देखि पाइबे। आ आपण माने जदि आहुरी गभीरता को जिवे आपण माने कोन करिबा से जगह रे मुक्ता कामने पाई परिबा। समुद्र रो ऊपर केबे मते मुक्ता भासे नाही। मुक्ता को प्रस्तुत करिया पाए बहुत वर्ष समय लगे आ सी मुक्ता सब बेले गोटे गभीर स्थान रे थाए। मोर कहिबार कथा जे अनेक ख्रिस्टियन मानकर जीवन गोटे सरफेस रिलेशनशिप प्रभु को सहित रही थाए। अधिकांश ख्रिस्टियन लोक मानकर अधिकंत विश्वासी मानकर ऊपर स्तर रे प्रभु को सहित संपर्क रही थाए। जदि आपण परमेश्वर ठारू गभीर सौंदर्य आश्चर्य विषय पाइबा पे चाहते आपण जीवन रे ताहाले समुद्र आपण को डाइव कला परी समुद्र आपण को भीतर को जीवा परी ईश्वर को संपर्क सहित आपण को निबिड़ता को जीवन आवश्यकता रही अछि। हालेलुया हालेलुया। तेणु ए जगह में देखुछु जे समुद्र रो गभीर स्थान रे बहुमूल्य मुक्ता गुडा कोणाय प्रस्तुत होई थाए। तो अधिकांश जीवन रे आज आमानकर विश्वासी भाव रे मोहर रिलेशनशिप मोहर प्रभु को सहित संपर्क ऊपर स्तरीय ना मोर संपर्क प्रभु को सहित गभीर अटे। मोर प्रिय माने जदि आमानकर जीवन रे आमे ऊपर भावे रे प्रभु को सहित आमे संपर्क रे रही थाओ ताहले आम्हे मानकर जीवन एकुटिया शुष्क एवं आ गोटे प्रोटेक्शन विहीन जीवन हेई थाए सुरक्षा विहीन जीवन हेई थाए। जदि मोर संपर्क प्रभु को सहित निबिड़ हेई थाए मोहर संपर्क प्रभु सहित गभीर हेई थाए ताहाले मु एक आनंद आश्चर्यपूर्ण प्रभु को शांति रे परिपूर्ण एक जीवन को अतिबाहित करि पारिबी। इट डिपेंड अपॉन आवर रिलेशनशिप विथ गॉड। एहा आम्भमानकर परमेश्वर को सहित निबिड़ संपर्क उपरे आधारित अटे। तेणु परमेश्वर कौन करुछंती से अन्वेषण करुछंती ताको वाक्य लिखा जाए से घुमांती नहीं कि गॉड नेवर स्लीप नॉर स्लम्बर। आमान को परमेश्वर सुवंती नहीं जेते एलियो बाद में भविष्यवक्ता मान कहउछंती काले डाको तुम प्रभु सहितवे परा गाली कुआले जाइथिबे परा। आमानकर परमेश्वर जीवित अटंती एवं आमानकर परमेश्वर से निद्रा जानती नहीं से घुमाती नहीं से इस्राएल परमेश्वर आउ से अन्वेषण करुछंती जो माने कोन करंती परमेश्वर को निमंते पृथकभूत जीवन काटंती। मोर प्रिय माने मंडली गोटे पृथकभूत शरीर ने ख्रिस्टियन को निमंते ख्रिस्टियन जीवन गोटे पृथकभूत जीवन अटे। मो मान को जल्दी जल्दी किछि विषय को नै दिबी जदि मोर इंग्लिश रे मोर स्लाइड अछि जेता बे पास्टर बिजनेस बार का ट्रेनिंग दउ छु ऑल ओवर इंडिया रे। तेनो आ मु जो टीचिंग आपण मान को दउ जेटा इंटरनेशनल लेवल रो अंतर्जातीय स्तर रे एक करिकुलम को व्यवहार करा जाय। सो बिब्लिकल फाउंडेशन बाइबल हमको तीनोटी चित्र ए जगह देखाउ छी आपण माने देखि परिबे। प्रथम हैला आपण माने देखि परिबे बेस्ट फ्रेंड्स
प्रथम है बेस्ट फ्रेंड्स माने अति निबिड़ बंधु बंधु मान विषय आप मैंने खोलतु मो सहित यात्रा पुस्तक 33 अध्याय का सुनो यात्रा 33 अध्याय तार 7 रु आप 11 पद जाई पाठ करिबा जदि कि पाउछथि गुडी सहाय्य करिबो माइक्रोफोन नहीं की पढ़ो यात्रा पुस्तक 33 अध्याय 7 पद रु 11 पद जल्दी जल्दी ए समय एपरि थिला जे हां मोसा कंपुरी छाउनी रो बाहरे ओ छाउनी ठार दूर रे स्थापन करिथांती ओ ताहार नाम समागम तंबु देले सदा प्रभु को अन्वेषणकारी प्रत्येक लोक छाउनी रो बाहर स्थित श्री समागम तंबु निकट को जानती पुरी एपरि घटिला जे मोसा बाहर होई सेई तंबु निकट को जिबा बेले समस्त लोक उठी आपना आपना तंबु द्वार रे ठिया हेले आ जे पर्यंत मोसा सेई तंबु रे प्रवेश न करे से पर्यंत से माने ताकर पश्चात बनाई रहिले ए उतरे मोसा तंबु रे प्रवेश करते मेघ स्तंभ ओल्हाई तंबु द्वार रे अवस्थित हैला तहिरे सदा प्रभु मोसा को सहित आलाप कले तंबु द्वार रे अवस्थित मेघ स्तंभ देखते समस्त लोक उठी प्रत्येक आपना आपना तंबु द्वार रे ठाई प्रणाम कले मनुष्य जे परि मित्र सहित आलाप करे से परि सदा प्रभु मुखामुखी होई मोसा को सहित आलाप कले ए उतरे मोसा छाउनी की बाहुटी आसिले मात्र नूरर पुत्र जीवस्व नामक तांकर जीवा परिचालक तंबु मध्यरु प्रस्थान करे नाही देखो ये जगह लिखा जाए 11 पद को पढ़िबा मनुष्य जेपरि मित्र सहित आलाप करे सेपरि सदा प्रभु मुखामुखी होई मसांक सहित आलाप कले एदार मसा छाउनी की बाहुरी आसिले मात्र नूरर पुत्र जीवस्व नामक तांकर जीवा परिचालक तंबु मध्यरु प्रस्थान करे नाही यदि आप माने पढ़िबे ऊपर पद गुडा कौसे लिखा जाए जे मसा परमेश्वर को साक्षात करिया पाए तांको तंबुरु बाहरी आसुचंती एवं परमेश्वर मध्य कोन करचंती मसांक निकट को भेटिया पाए मसांक सहित आलाप करिया पाए से मेघस नंबर गुडा आसुचंती यदि नौ पद पढ़िले लिखा जाए एवतारे मसा तंबुरे प्रवेश करते मेघस नंबर ओल्हाई तंबु द्वारे अवस्थित हैला तहिरे सदा प्रभु मसांक सहित आलाप कले जो समागम तंबु थिला जो तंबुरे परमेश्वर को उपस्थिति आसुथिला आ मसा कोन करछथि से तंबुरु बाहर के आछथि आ से समागम तंबु निकट को आछथि आ परमेश्वर मध्य कोन करछथि से समागम तंबु निकट को मेघस नंबर आछथि एवं मित्र परि एज ए फ्रेंड से एक बंधु परि कोन करछथि मसांक सहित कथापकथन करछथि प्रथम विश्व आपण मते बुझिबा पाए जे बंधुतार संपर्क गोटे निबिड़ संपर्क अटे तेणु आमे जे विश्व का माने पाइछु जो परमेश्वर का आमे जानि अछु से आम मानकर बंधु अटंती आमे से जे आमार बंधु अटंती बंधु हिसाब रे आमे तांको समस्त विषय आमार जीवन रो आमे कहि पारिबा तेणु एटा गोटे उदाहरण अटे जे परफेक्ट एग्जांपल गोटे सिद्ध उदाहरण अटे जे मसा एवं परमेश्वर को संपर्क जहाँकि आमको ए निबिड़ संपर्क बुझेबारे साहाय्य करिवो देखंतु इधर अति स्पष्ट भाव लिखा जाए जने मित्र गोटे सांग परि कथा ला परि परमेश्वर मसा को कथा होचंती he also can talk to you से आपण को मध्ये कथा में चाहते आदिन आदम को से सृष्टि कले निर्माण कले से ताक से सब दिन कथा वार्ता करथिले आमार परमेश्वर से सौभाग्यतार परमेश्वर अटंती एवं आमोस 3 पद 7 पद लिखा जाए से तांकर गुप्त विषय तांकर भविष्य वक्ता मान को न जणाई किछि करंती नाही गॉड वांट्स टू रिवील हिज सीक्रेट्स प्रभु तांकर गुप्त विषय तांकर दर्शन तांकर उद्देश्य आपण को मते से जणाई पे चाहती आज ए फ्रेंड से जदिबा परमेश्वर अटंती जदिबा से स्वर्ग ऊपर स्वर्ग तांको धारण करि पारे नाही जदिबा से अगम्य क्षति रे वास करंती तथापि से आपणकर मन जने बंधु अटंती हालेलुया हालेलुया तीन विषय ए लिखा जाए जे इंटिमेसी इज द रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल डिजायर तार अर्थ जे दुई जनकर सहमति रे ही गोटे संपर्क निबिड़ होई थाए
যদি ମୁଁ କହିବି ଉତ୍କଳ ଭାଇ, ଉତ୍କଳ ଭାଇ I wanted to be a friend, ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କହିବେ ନାଇଁ 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 ଭାଇ ତମେ ଫାଲତୁ ଲୋକ, ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ହେବି ନା ତୁମ ସହିତ, ହେଇପାରିବ କି? ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇନଭିଟେସନ କୁ, ମୋର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେଇଥାଏ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୂରକୁ ଯିବେ, ଧରା ଛୁଆ ଦେବେନି ପ୍ରଭୁକୁ, ପ୍ରଭୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ। Intimacy is the region of mutual desire. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମଶା ସମାଗମ ତମ୍ବୁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧାସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସହମତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ମିତ୍ର ପରି ସେମାନେ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ରେ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଟୁ କି? Do we have a desire? ଆମର ଜୀବନରେ desire ଅଛି କି? ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଆହୁରି ଟିକେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବି କି? ସେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଫିଲିମନ ସହିତ କି ମୋହର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି କି? ସେ ଚାହାନ୍ତି ରମା ଭାଇଙ୍କୁ କି ମୋ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି କି? ସେ ସୁରଜକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ କି ସୁରଜକୁ ମୋହର ଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶ କରିବି କି? ସେ କ'ଣ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି କି? ସେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି କି? ସେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି? ପରମେଶ୍ୱର ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋହର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ, ପିତା ଏବଂ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର। ଆପଣମାନେ ଜହନ 17 ପର୍ବକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଜହନ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଖୋଲି ପାରିବେ, ତାର 22 ପଦ, ସରି ହଁ ଜହନ 17 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ମହିମା ଦେଇଛ, ହଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇଅଛି, ହଁ। ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ, ହଁ। ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି 22 ପଦ ଯଦି ପଢିବୁ, ଆଗରୁ ପଢିବା ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଯେଉଁ ମହିମା ଦେଇଅଛ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇଅଛି, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ, ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ହୁଅନ୍ତି। এই ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ଏକତା, ୟୁନିଟି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏକ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଳକମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଏକତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ପିତା ଆଉ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ। ସୋ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ କେବଳ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଆମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଆଉ ସେ ପିତା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରର ବାପା ଗୋଟେ ପିତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ରର ବାପା ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କାଳେ ଆଜି ସେ ଫେରିବ କି, କାଲି ଫେରିବ କି, ଆଜି ସକାଳେ, ପାହାନ୍ତିରେ, ରାତିରେ। ସୋ এই ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଗଲାତୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେମାନେ ଆପା ପିତା ଅଧିକାର ପାଇଛୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆବା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ, ଆମେ ପିତା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ, ଫାଦର। ସେ ଆମର ବାପା ଅଟନ୍ତି। ଯଦିବା ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ, ଯଦିବା ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ପାଦପୀଠ, ଯଦିବା ତାଙ୍କ ରୋଗରେ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୃକ୍ଷ ରୋଗରେ ବନ୍ଧାଣିମାନେ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ବାପା ଅଟେ। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଜାଗତିକ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ରିଲେସନସିପରେ ଥାଉ,
आम मान जागतिक पिता सहित आम सौभागितार थाऊ आम जागतिक पिता सहित आम कार्यकलाप माने आम मान कथोपकथन होता है से प्रकार प्रभु आपण मो से आशा करती द्वितीय उदाहरण तृतीय उदाहरण आम जीवा मैरिटल रिलेशनशिप जोड़ा स्वामी स्त्री भाव में जीर्य पुस्तक 24 अध्याय 7 पद यदि पाउछथि पढन्तु पुणी आम्भे जे सदाप्रभुटु ଏହା ଜାଣିବାର ମନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ତହିଁରେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକ ହେବେ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବା। ହଁ हाँ सेमाने सर्वात्मक सहित ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିତା ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁଛୁ ହୁଏତ ସେ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଗୋଟେ କଣ ପାରାମିଟର ଥାଇପାରେ ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ତାକୁ ବୁଝାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଓପେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଣ ଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତେଣୁ এই যে ম্যারিটাল রিলেশনশিপ এটা ଗୋଟେ নিবিড় সম্পর্ক অটে। তেণু আপনারা যদি দেখিবে এ লেখা যায় টু নো ডিপ ইন্টিমেসি টু নো জানিবা যদি আপনারা দেখিবে ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ଯୋଉ ଅଂଶ ମାନେ ପାଠ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଚିରିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପଳାୟନ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ ସମର୍ପିତ କରିବେ। যদি আপনারা দেখিবে পরম গীতরে মধ্য আমি দেখুଛୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କକୁ সেই ଜାଗାରେ ରାଜା ସଲୋମନ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନୂତନ ନିୟମ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କଣ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ এই তিনটি চিত্র ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଗୋଟେ ହେଲା ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ପର୍କ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। we can share everything ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ମାତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବା ଶେଷ ବିଷୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଟୁ नो ଡିପ୍ ଇଣ୍ଟିମେସି। ତାର ଅର୍ଥ যে খ্রিস্ট হচ্ছেন মণ্ডলীর সে মস্তবাসী স্বামী অটନ୍ତି এবং মণ্ডলী আম্ভে মানে হচ্ছে তাঙ্কর ভার্য অটু। তেণু অধিক আপনার ব্যাখ্যা করিবে না আমি দেখিবা যে কোন চিত্র রিফ্লেকশন কোন চিত্র আপনাকে নিবিড়তার সম্পর্ককে বুঝিবার সাহায্য করুছি। হয়তো তিনটি চিত্র এই জায়গায় দিয়া যাইছি গোটে বন্ধু মানଙ୍କର গোটে বাপা গোটে পিতাଙ୍କର গোটে রিলেশনশিপ বা স্বামী স্ত্রীଙ୍କର। আসলে মানে দেখিবা কাহিকি আমারଙ୍କ জীবନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବଢି ପାରି ନଥାଉ। what are the barriers কোন বাধা ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଗୋଟେ ବାଧା ହେଲା ତାହା ହେଉଛି ସୁପରଫିସିଆଲିଟି ବା କୃତ୍ରିମତା ଛଳନା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ କି ମାଥ୍ୟୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଏବଂ 6 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେକ ଅଳ୍ପ ଥିବା ପଥରିଆ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ବେଶୀ ମାଟି ନ ଥିବାରୁ ହଁ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ହେଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତେ ହଁ ଜଳି ପଡ଼ିଗଲା ହଁ ଓ ଚେର ନ ଥିବାରୁ ଶୁଖିଗଲା। ଆମେ ଦେଖୁ ଏ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ এই ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉଟା କି ଉପର ଭାବରେ ବା ସରଫେସ ରିଲେସନଶିପ ବା ଉପରିଆ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଉ বা কৃত্রিম সম্পর্ক ছলনাপূর্বক সম্পর্ক। যদি সমস্ত বিষয় ভালো অটে আমি প্রভুଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ତାରେ ବଢ଼ିଥାଉ
যদি কিছু সমস্যা আসিলা, কিছু দুঃখ আসিলা, অভাব আসিলা, রোগ কন্টিনিউশন আমার জীবনে রহিলা, তাহলে ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ନିବିଡ଼ତା ତାହା ଧୀରେ 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 ହାଲକା ହେଇଯାଇଥାଏ। এই କୃତ୍ରିମ ପ୍ରକାର ଛଳନାପୂର୍ବକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ତା ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଉପରଠାରିଆ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାଉ, ଦ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ। ତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମର ଆତ୍ମିକ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଟେ, ଆମେ ଉପରଠାରିଆ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ପାଇଯାଉଛୁ, ଉପରଠାରିଆ ଭାବରେ ଆମେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାଉ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଧୀରେ 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 ନିଜକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଉ। ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରଖିବା, ତାହା ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିବିଡ଼ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋହର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଗଡି ରୋମିଓ 11:33 ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର তুমি গভীরতাକୁ যাও, তুমি গভীরতাକୁ যাও। পড়ো লেখা আছে কোন রোমিও 11:33। হ্যাঁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ନୀତି କେଡ଼େ ଗଭୀର, ଗଭୀର, ତାହାଙ୍କର ବିଚାର ସବୁ କିପରି ପଥର ଅଗମ୍ୟ, ହଁ, ତାହାଙ୍କ ପଥ ସବୁ କିପରି ଅନନୁସନ୍ଦେହ। ଅନୁସନ୍ଦେହ। ଆହା, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଗଭୀର ଅଟେ। যদি মোহর আজ সম্পর্ক প্রভুଙ୍କ সহিত ছলনা পূর্বক সম্পর্ক অটে, is everything well with me, I praise God, I come to church, যদি সমস্ত ভালো চালিছি ମୋ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସେ, ଦାନ ଦିଏ, ଦଶମାଂଶ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ, ଗୀତ ଗାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସେ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଅଛି, ତାହେଲେ ତାହା କୃତ୍ରିମତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ, ତାହା ଛଳନା ପୂର୍ବକ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ, ତାହା ଉପରଠାରିଆ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଥା କହିବେ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଗଭୀରକୁ ଯାଅ। ହାଲେଲୁୟା, ତୁମେ ଗଭୀରକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଆହୁରି ଗଭୀରତାର ସମ୍ପର୍କର ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ। ସମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହାଉ deep is my relationship with God? মোহর সম্পর্ক প্রভুଙ୍କ সହିତ କେତେ ଗଭୀର? ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି କହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ହାଉ ଡିପ୍ ଇଜ ମାଇ ରିଲେସନସିପ? ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ନିବିଡ଼ ଅଟେ? ଆଜି କି ମୋର ଉପର ଭାବରେ ଉପର ସ୍ତରରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ଆଜି ମୋର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ଗଭୀରତାକୁ ନିବିଡ଼ତାକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁଛି କି? ହାଉ ଡିପ୍ ଇଜ ମାଇ ରିଲେସନସିପ ୱିଥ୍ ଗଡ୍? ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ନିଜକୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା, ବାସ୍ତବରେ ମୋର ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କେତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ? How much time I spend with him? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସମୟ ବିତାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କେତେ ସମୟ ଶୁଣେ, ମୁଁ କେତେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। এটা যে প্রথম কারণ সুপারফিশিয়ালিটি। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କୃତ୍ରିମତା ଛଳନାପୂର୍ବକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। Let us be serious in the relationship with God. ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସିରିୟସ୍ ହେବା ଟିକେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବଢିବାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସିରିୟସ୍ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, failure to prioritize, ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ବିଫଳ। ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରିଲେସନସିପ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନେକର ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଅଛି 12ଟା, ଦିନ 12ଟା ବେଳେ, ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ 12:45 ସୁଦ୍ଧା 11:45ରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିବେ।
যদি আপনার ট্রেন রে যাচ্ছেন আপনার 12টা ট্রেন আছে আপনার আটলিস্ট অধ ঘন্টা পূর্ব 11টা অধরে যাইকি স্টেশনে হাজির যদি আপনার ফ্লাইট রে যাচ্ছেন রিসেন্টলি আপনার জয়সন ভাই যাইଥିଲେ শ্রীনগর ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ କୁ ଯିବାର ଅଛି ଯଦି 5 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ହେବେ ହୁଏତ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେଇବେ ନାହିଁ ସୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କୋଉ ସମୟରେ ଆସୁଛୁ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ମି ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇ ପାରୁଛି ଯଦି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇ ପାରୁଛି ଯଦି ଏୟାରପୋର୍ଟ କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇ ପାରୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ପଛରେ ଅଛି ଆଉ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କେମିତି ବିଫଳ ହେଇଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବାରେ ମନେକର ଗୋଟେ ରବିବାର ଦିନ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ ଅଛି ପିଲା ଟିକେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦେଖେ ବହୁତ ଦେଖୁଥିଲି ଲାଗେ ଦେଖୁଥିଲି ଟିକେ ଦେଖେ ମୋ ଭାଇ ତ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ବି ସେ ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଅଛି ରବିବାର ଦିନ ଠିକ 10ଟାରୁ 2ଟା ଯାଏ ମ୍ୟାଚ ହେବ ବଡ଼ ଦମ ମୁଁ ଜର୍ଜ ଯିବି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବି ସୋ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ we fail ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଥାଉ କଣ ମୁଁ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ ମୁଁ ଦେବି କଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ନା ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଚାକରି ନା ମୋ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସେବା ନା ମୋର ବିଜନେସ ନା ମୋର ମୂଲ୍ୟ କାମ ନା ରବିବାର ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଇଥାଉ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ହୋଇନଥାଏ ଲୁକ 6:40 ଲେଖା ହେଇଛି ଅନେକ ମତେ କଣ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ ଯାହା କହେ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସୋ ଏମିତି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଯେ ଯଦି ତମେ ମତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ମୋ ସହିତ ନିବିଡ଼ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ What is your priority? ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା କଣ ଅଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର Trust for God. ମୋ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ହୁଅ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁଧିତ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁତାତ୍ମା ମୋତେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ pray for the spiritual hunger ଆତ୍ମିକ କ୍ଷୁଧା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷୁଧା ଅଛି କି ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ଗୀତ 42 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଟା 41 ଅଛି ଗୀତ 42 1 2 ପଢନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହରିଣୀ ଯେରୂପ ଜଳସ୍ରୋତ ପାଇଁ ଧୋକାଏ ନିମନ୍ତେ ଧୋକାଏ ସେ ରୂପ ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ ପାଇଁ ଧୋକାଏ ମୋର ପ୍ରାଣ ତୁମ ପାଇଁ ଧୋକାଏ ଧୋକାଏର ଅର୍ଥ କଣ ହରିଣୀ ଜଳସ୍ରୋତ ନିମନ୍ତେ ଧୋକାଏର ଅର୍ଥ କଣ ହରିଣ ଯଦି ପାଣି ପାଇବନି ସେ ମରିଯିବ ସେଟା ହଉଛି ମିନିଂ ଅଫ ଧୋକାଏ ସେମିତି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବି ନାହିଁ ତୁମ ସାନିଧ୍ୟକୁ ଆସିବି ନାହିଁ ତୁମର ସମ୍ପର୍କରେ ବଢିବି ନାହିଁ ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତାରେ ମୋ ସହିତ ଯିବି ନାହିଁ then I'm dead ମୁଁ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବି ମୁଁ ମରିଯିବି ସେଇଟା ଦାଉଦଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହଉଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ନାଇଁ କେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୋଲଜର ଗୋଟେ ସୈନିକ ଦେଶର ମରିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇଥାଏ ସେ କେତେ ଆତୁର ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ମୁଁ ପାଇବି କି କାଳେ ସେ କଣ ବଞ୍ଚିବ କି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫରଏଭର ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ଦେଇ ଯାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଥ୍ରଷ୍ଟ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ତୃଷା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ମୋ ଜୀବନର ଆତ୍ମିକ ତୃଷା କେତେ ଗଭୀର ଅଟେ ଆଜି ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆଜି ଆତ୍ମିକ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ମୁଁ କେତେ ତୃଷିତ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବି ତ ମୋତେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଭୋକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବଡ଼ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିଥାଏ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଥାଉ ଆମ ଶାରୀରିକ ଭୋକ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭୋକ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଟେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ
सब कहबे हालेलुया हालेलुया। शारीरिक भोग कोन हेबो जेते आपण माने खाइबे आपण तो शारीरिक भोग बंद हे जिवो, किंतु आत्मिक भोग गोटे ए प्रकार जेते आपण खाइबा आरंभ करिवे आपनकर आत्मिक भोग बढ़ी 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 जिवो। आमेन आमेन। गॉड्स आंसर प्रभु कहउछथि ट्रस्ट फॉर गॉड। आज जदि मते तुमे प्राधान्य देउ ना हो, आज मोर सेवा को तुमे प्राधान्य देउ ना हो, मोर कार्य को तुमे प्राधान्य अवहेला करूछो, ढिला ढाला क्रिश्चियन चलिबो नाही। मोर जणे भाई थिले जे हम घरे रहुथिले, आमे राइकार थिलु गोटे से नॉन क्रिश्चियन और विजातीय परिवार से आसीछन्ती, एबे से यूपी सेवा कार्य करथि। से सब बडे कोंती ढिला ढाला क्रिश्चियन चलिबो नाही। ट्रस्ट फॉर गॉड। प्रभु को निमंते मु आपण केते खुशित। प्रश्न, हाउ मच डू आई डिजायर टाइम अलोन विथ गॉड। प्रश्न, मु एकुटिया भाबरे प्रभु को सहित केते समय मु बिताउछि, केते समय बिताउछि। पारिवारिक प्रार्थना ठीक अछि, मांगलिक प्रार्थना आराधना रबार ठीक अछि, किंतु एकुटिया मु एवं मोर परमेश्वर, मु एवं मोर परमेश्वर एकुटिया भावरे को प्रभु को सहित केते समय बिताउछि। प्रभु को सहित संपर्क इट इज ए इंडिविजुअल रिलेशनशिप। प्रभु को संपर्क गोटे व्यक्तिगत संपर्क अटे। मोर बापा पास्टर हेले मते सर्व को टिकट पास मिलिबो नै, पास टिकट मिलिबो नै। मो स्वामी जदि पास्टर असति मो स्त्री कोटारे सर्व को जिबि नाही। इट इज ए इंडिविजुअल रेस्पोंसिबिलिटी एंड इट इज एन इंडिविजुअल कॉलिंग। एहा गोटे आपण को मोर व्यक्तिगत जीवन रो एक रिलेशनशिप। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन। Christianity गोटे धर्म नुहे, but it is a relationship with the living God. एहा उठी गोटे जीवंत ईश्वर को सहित एक संपर्क अटे। Praise the Lord. Hallelujah. How much do I desire? मु केते इच्छा करूछि। विभिन्न प्रकार इच्छा अछि। कार बिल्डिंग को जाबे इच्छा अछि, कार तो विभिन्न प्रकार घर द्वार इच्छा अछि। सब हल किछ असुविधा नै, हम जगत सामने दरकार। मोर तो बहुत बड़ इच्छा भल गाड़ी के प्रार्थना करूछि, प्रभु दियंतु जल्दी, निश्चित देबे। सो डिजायर विभिन्न प्रकार डिजायर आमार को जीवन अछि, किंतु मु एकुटिया भाबरे केते प्रभु को सहित समय बिता पे सेटा केते डिजायर अछि मो जीवन रे, सेटा पय मु केते लालायित अटे, सेटा पय मु केते क्षुदित अटे। प्रश्न आज आपण को पय मो पय प्रभु पवित्र आत्मा को द्वारा पहुंचाउछन्ती। दीटा कारण आपण मान कहली काहे कि आमे प्रभु को सहित निबिड़ संपर्क रे बढ़ी पारि थाउ। गोटेला कृत्रिमता सुपरफिशियलिटी, ऊपर ठारिया भाव रे प्रभु सहित संपर्क। द्वितीय विषय हैला प्रभु को प्राधान्य देबार विफल। आमे प्रभु को सेवा प्रभु को प्राधान्य देबार माने विफल हि थाउ, तेनु आमार को संपर्क प्रभु सहित निबिड़ होई न थाए। तृतीय कारण रॉन्ग फोकस, भूल दृष्टिकोण बा भूल दृष्टिकोण बा भूल विषय आमार दृष्टिपात करि थाउ। ताउची इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ इंटिमेसी। इन्फॉर्मेशन माने कोन सूचना। क्रूस एते एते लेंथ थिला, एते वाइड थिला, एते थिला, दैट इज ए सूचना, दैट इज ए इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ इंटिमेसी। परंतु प्रथम कर 8 और 1 लिखा जाए, हां देवप्रसाद संबंध रे मोर उत्तर ही आम समस्त ज्ञान अच्छी बोली तुम्हें माने जहा कहू अच्छो ताहा हम माने जानू। हां एटा लिखा जाए ज्ञान अहंकार जन्माए किंतु प्रेम और निष्ठा जात हुए। हमें तो कहबा कि कोन लिखाई छै ज्ञान समझ ज्ञान अहंकार जन्माए किंतु प्रेम निष्ठा, प्रेम निष्ठा जन्माए। कौन प्रेम निष्ठा जन्माए। प्रेम कौन करे हमको मजबूत करे, परस्पर प्रेम आमार को मजबूत करे प्रभु को सहित बढ़िबारे। नॉलेज नॉलेज इंस्टेड ऑफ इंटिमेसी। रॉन्ग आमे सब बेले बेले ज्ञान को पाए बेले चाहू छु,
मु केते ज्ञानी मु केते भलो प्रेजेंटेशन करि पारुछि मु गत दिन माने करे गोटे डिवोशन देइथिला हमर गोटे ग्रुप अछि आ से जगह मु कहउथिली प्यूरिफाइंग इंटेंशन rather than improving your presentation तार अर्थ कोन तुमरो मर्म तुमरो दृष्टि तुमरो मर्म तुमरो आंतरिक इच्छा बा आंतरिक अभिमत को तुमे परिष्कृत करो केवल प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करो नाही मु केमिति प्रचार करबी कोन इन्फॉर्मेशन देबी जो द्वारा लोक माने अट्रैक्शन हेबे ज्ञान कोन करिथाय आमान को जीवन अहंकार आनी थाए किंतु प्रेम कोन करिथाय मंडली को आम समस्त को निष्ठा जन्मई थाए ज्ञान आवश्यक मु कहू नाही नॉलेज इज रिक्वायर्ड बट दैट नॉलेज ठारू ज्ञान ठारू अधिक आमान का आवश्यक ताहा होची रेवलेशन ताहा होची प्रकाशन जितला माने नॉलेज रा में प्रचार करि थाओ ताहा मुंडू को काम करि थाए कि जब हम रेवलेशन में प्रकाश करिवा हमें प्रकाश रा विषय नै कि हम जीवा ताहा हृदय को कोन करथाय परिवर्तन करि थाए हालेलुया हालेलुया यस हमको इन्फॉर्मेशन दरकार मो मधे गूगल सर्च करे किछ सब जानिया पाए आपण माने वीकली पीडिया रे आपण खोजी पारिबे किछ जाय से नाही बट आपणकर मो जीवन रो गोटे रेवलेशन गोटे रहिबा दरकार तेनो अधिकांश समय आमे जिसु को विषय रे जानुछु जिसु को आमे जानि पारि न थाउ इट इज व्हाट स्लाइड मेसेज लिखा जाय इट इज पॉसिबल टू नो अबाउट गॉड विदाउट नोइंग हिम पर्सनली तार अर्थ जिसु को विषय रे जानिबा आ जिसु को जानिबा दुईटा अलग अलग विषय मते कुहाबो जोने मानी भाई बोली अछंती फुलबाणी आ से बस स्टैंड पाखे रहउछंती ताको घर बस स्टैंड पाखे 3 महला आ से गोटे ट्यूशन सेंटर खोलिछंती से देखे डेंगा टिके बड़ा हेबे हेल्दी लोक मु मानी भाई विषय रे जानिली ध्यान से सुनो एग्जांपल मु मानी भाई को विषय रे जानिली जो पर्यंत ताको घर को जीवी नाही ताको साथे समय बितेबे नाही ताको साथे हम मिसी कॉफी पीबू नाही मु मानी भाई को जानिबी नाही ठीक होची कि जेते मु केते बेले ताको जानिबी जेते बेले मु ताको घर को जीवी ताको साथे सहभागिता करबी ताको घर रहिबी ताको साथे कथा बार्ता करबी हम मिसी आलाप करबो सेते बेले मु अधिक मानी भाई को चिन्हि पारे सेमिति परमेश्वर को सहित मध्य परमेश्वर को विषय रे अधिक लोक जानନ୍ତି आदि रेडियो रे मध्य सुनछंती टेलीविजन सुनछंती के बाइबल पढिछि दे पाइछंती दे नो अबाउट गॉड बट नॉट नोइंग पर्सनली से माने प्रभु को विषय रे जानନ୍ତି किंतु व्यक्तिगत भाव से माने जानନ୍ତି प्रभु को विषय रे जानिबा आउ प्रभु को जानिबा दुईटा अलग अलग विषय तेनु रॉन्ग फोकस आमे बेले बेले कोन कहूछु आमर दृष्टि कोन आमे ज्ञान नॉलेज ऊपर माने अधिक माने आधार करूछु किंतु प्रभु शांति इंटिमेसी प्रभु शांति निबिड़ता प्रभु शांति गभीर संपर्क जेबे आमे निबिड़ हेबा आमे गभीर हेबा आमे गभीरता को जीवा सेते बेले प्रभु गभीर विषय वाक्यर विषय मान को प्रकाश करे तेनु आदिकाल पालक माने काबिर धर्म को ने आमे सबले पास दिन मान ट्रेनिंग देताओ सबले फास्ट फूड से माने खाइबा को दियो मंडली कोन हबो से माने 6 दिन व्यस्त थिबे शनिवार राति रे मने पड़े यार काली सकाळे वाक्य प्रचार होवार अछि तो से माने गूगल रु यार सियाडो बहिरो आनी से माने मिसाई गुले करी से माने मंडली रे कोन करदी वाक्य प्रचार करदी आउ फास्ट फूड आमान पाई स्वाद लागिबो किंतु ताहा क्षतिकारक अटे भरने ध्यान दियंतु जदि जने बालक 6 दिन प्रस्तुत हेतिबो जदि 2 घंटा मटन रंधा हेतिबो तार टेस्ट केमती आ 10 मिनिट रे आपन फास्ट फूड दिया दिबो तार टेस्ट केमती आपन भरवर जानि सकते तेनु अनेक बालक मान को जीवन रे अनेक प्रभु को सेवक मान को जीवन रे से माने स्पेस माने फ्रेश माने सतेज खाद्य न खाए तेनु जेते बेले सतेज खाद्य मंडली रे दिया जाय नाही बेस माने कोनती दुर्बल हे जाती रोगाग्रस्त हे जाती आ बेस माने मधे कोन करिवे जोटे भलो खाद्य अछि से जोति जिवे एटा बेस मान को प्रॉब्लम नाही अछि पालक मान को प्रॉब्लम तेनु इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटिमेसी अनेक समय आमे ज्ञान इन्फॉर्मेशन सूचना ऊपर आधार न करिके प्रभु कहउछथि तुमे निबिड़ता रे मो सहित तुमे बढ़ो
ଆଗକୁ ଯିବି ସମୟ ନାହିଁ। ଗଡ୍ସ ଆନ୍ସର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ସେ କ'ଣ କରେ, ରିହର୍ସାଲ କରେ। କ୍ରିକେଟର ମାନେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ ଦେଖୁଛ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଜାଣିଥିବ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ସେମାନେ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି। ସୋ ଏମିତି ହିଁ ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ। କୃଷ କେତେ କିଲୋ ଥିଲା, କେତେ ଅସାର ଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ଭଲ, ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାଶ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଲେ ତାହା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ହାଲେଲୁୟା, ଇନଫର୍ମେସନ ଇଜ ଗୁଡ୍। ଆମର ପାଇଁ ସୂଚନା ଭଲ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରେଭେଲେସନ ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବା ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ନଲେଜ ଉପରେ ତୁମେ ନିର୍ଭର ନ କରି ତୁମେ କ'ଣ କର, ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି କି? ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଜାଗାରେ, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ବି ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନାଲ in practicing daily spiritual discipline? ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜାଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବି। ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ଜାଣି ଶୁଣି ମତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମତେ ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆରାଧନା, ସେବା, এই চারটি the path to intimacy with God, এই চারটি বিষয় আমাকে কোন করিଥାଏ, প্রভুଙ୍କ সହିତ নিবিড় সম্পর্কକୁ ଆମକୁ ନେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲ ପଢିବା, ବାଇବଲ ଆମକୁ କୋଣ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଅଟେ, ଆମେ ବାଇବଲ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାକୁ କହିଥାଉ, ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢି ପାରିନଥାଉ, ତାହା ହେଉଛି अस्वीकारोक्ति पाप बा जो पापों का में छाड़ी दाऊ हुए तबे गुप्त भावने ताहा करूच कंटिन्यूअसली। यदि आप माने पढ़िबे जिसाय 69 अध्याय 1 और 2 पद, देखो सदा प्रभुଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହେଇ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ହଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ହଁ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇ ଅଛି, ହଁ 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 ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନକନଫେସିଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ବାପ୍ତିତ ହେଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପାପ କରି ଆସୁଛୁ, ତାହା ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହୁଁ, ତାହା ହେଲେ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ତୁଲ୍ୟ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଉ କୌଣସି ଘଟାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ତା ଆମେ ବୁଝି ପାରିନଥାଉ। ଯଦି आप पछरे कोन सब देखि पारि, मु कोन को के सुनि पारिबे नाही। एग्जैक्टली प्रभुଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି अनकन्फेसिव ଯଦି ଏମିତି କିଛି ପାପ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ କରି ଆସୁଅଛୁ, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ବାଳକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପିତାମାତା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଯଦି କିଛି ପାପ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ କରି ଆସୁଅଛୁ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ତୁଲ୍ୟ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଉ ସେ ଘଟାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର, ତୁମେ କ'ଣ କର, କନଫେସ୍ ଏଣ୍ଡ ରିପେଣ୍ଟ। ତୁମେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କର ଏବଂ ଅନୁତାପ କର। ରିପେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ ନଟ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଅନୁତାପ କରିବା
गोटे समर गोटे सेवा नुहे इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस अनुताप करिबा जीवन शेष पर्यंत ताहा अनवरत भावरे आमान जीवन में करबा आवश्यक अनुताप केवल गोटे थरे नुहे स्वीकार करिबा एंड रिपेंट प्रकृत अनुताप अर्थ होची जेते बेले आमाने कोन करिथाउ ताहा स्वीकार करिथाउ एवं छाडिथाउ ताहा होची प्रकृत अनुताप प्रभु कहउछन्ती जदि किछि एमिति पाप अछि जोटा कि तुमे आज पर्यंत स्वीकार करिना हो प्रभु कहउछन्ती तुमे अनुताप करो तुमे ताको छाड़ तुमे ताको परित्याग करो इज देयर एनी अनकन्फेस्ड sin in my life मो जीवन रे एमिति किछि लुकायित पाप अछि कि जहा कि मते प्रभु को संपर्क रे बढ़िया पे बाधा होछि मोर प्रिय माने आज प्रभु आपण को जीवन मध्य कथा काटी दउछि व्हिच इज द फोर बेरियर्स इज योर ग्रेटेस्ट चैलेंज इन वे चारिटा विषय मु आपण मान को कहिली ए चारिटा विषय आमान को जीवन रे बाधा आसी थाए जोथि पाए आमे प्रभु को सहित संपर्क रे निबिड़ हेई पारि नथा गोटेला आमान को कृत्रिमता आमान को छलना पूर्वक संपर्क द्वितीय हेला आमे प्रभु को प्राधान्य देबार विफल हेई थाउ तृतीय हेला आमे ज्ञान आमान को दृष्टिकोण आमने भूल दृष्टिकोण आमान को जीवन रखि थाउ एवं तृतीय हेला अस्वीकार करथिबा पाप ए चारिटा विषय रु को विषय आपण को जीवन मो जीवन आज गुटे प्रतिबंधक हेई ठिया होइछि एवं काहे कि मु आपण मान को आ तीन चारटा विषय कहि कि शेष करिबी जितने अपने प्रभु को सहित संपर्क रखि थाउ आमान को जीवन रे कोन आमे ब्लेसिंग पाई थाउ आमे कोन लाभवान हेई थाउ आमे जते प्रभु को उपस्थित समय बितेई थाउ आमे जते प्रभु को संपर्क रे निबिड़ हेई थाउ आमे प्रभु को अधिक समय देई थाउ ताकर उपस्थित रे अधिक समय में अतिबाहित करि थाउ आमान को जीवन रे कोन लाभ आसी थाए आमे जते पास्टर लीडर्स मान को ट्रेनिंग प्रोग्राम गुडा करू ऑल इंडिया रे समस्त प्रश्न करे आज्ञा ट्रेनिंग परे कोन गाड़ी घोड़ा मिलबो कि खाइबा मिलबो कि नहीं सो आदिर मनुष्य बिना स्वार्थ रे से किछि करे नाही इवन स्वामी स्त्री मध्य कोइटा कले बोइटा करिबि स्वार्थ सो लाभ जेते बेला आमे परमेश्वर को सहित निबिड़ संपर्क रे वृद्धि पाइथाओ आमान को जीवन रे चारोटी आशीर्वाद प्रभु दियंती गोटेला ग्रेट थॉट्स ऑफ गॉड परमेश्वर को महत विचार आमे बुझी पारिबा दानिएल को प्रभु जणैले बड़ भयंकर कथा ये राजा केम्पिया राजा नकुलेश्वर स्वप्न देखिले स्वप्न भी भूलिले तार स्वप्न भी पचारुछंती अर्थ भी पचारुछंती बट दानिएल वाज फिल्ड विथ द विजडम ऑफ गॉड किंतु दानिएल से परमेश्वर को ज्ञान रे परिपूर्ण एक व्यक्ति थिले आ प्रभु दानिएल को ताकर गभीर विषय प्रकाश करूछंती राजा जानिले कि दानिएल बोली जण व्यक्ति अछंती जे कि मोर स्वप्नर अर्थ स्वप्न भी कहबो स्वप्नर अर्थ मध्य कहबो जेतेला आपण मु प्रभु को सहित निबिड़ता रे बढ़ी थाओ प्रभु तांकर विचार गुप्त विषय तांकर ज्ञान तांकर गभीर महत विषय आमान को जीवन से प्रकाश करती प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जो प्रभु को सेवक माने प्रोफेसी करती आउ से माने भविष्यवाणी करती जनक विषय कहती व्यक्तिगत जीवन विषय एटा कोन सहज विषय बोली भाबुछंती से मानकर प्रभु को सहित एते निबिड़ संपर्क थिबारु प्रभु तांको द्वारा ए गुप्त विषय को से प्रकाश करूछंती गॉड कैन आल्सो आपण को मध्य तांकर गुप्त विषय से जणाई पारिबे जदि मोर निर्णय यस प्रभु मु तुम सहित निबिड़तार संपर्क वृद्धि पाइबे ग्रेट थॉट्स ऑफ गॉड प्रभु को विचार आमे बुझी पारिबा प्रभु को दर्शन आमे बुझी पारिबा प्रभु को इच्छा आमे बुझी पारिबा प्रभु को ज्ञान आमे प्राप्त हेबा तेतरे आमे प्रभु को सहित निबिड़ आमे बढ़ी पारिबा अनेक समय आमार को जीवन रे आमे व्यतिव्यस्त जीवन काटी थाओ आ गोटे समय गोटे मुहूर्त पत्र आमे प्रभु को सहित समय बिताइबारे आमे विफल हेई थाओ
ଦିନକୁ ଆମେ କେତେ ସମୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଦଉଛୁ? ଆଜି ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କରିବା, ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସହିତ କେତେ ନିବିଡ଼ ଅଟେ। ଦାନିଏଲ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶକ୍ତିମାନ, ତୁମେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛ, ମତେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି କହିଲ, ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜଣାଇଲ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗ୍ରେଟ୍ ଏନର୍ଜି ଫର ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଦାନିଏଲକୁ କୁହାଗଲା ସିଂହଗାତରେ ପକାଯିବ। ଦାନିଏଲ କହିଲେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସଦର ମହେଶକୁ ଆବେଦନ କୁହାଗଲେ ତୁମକୁ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏନର୍ଜି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଳବାନ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଅଳସୁଆ କଣ କହିବ? ଏ ରାସ୍ତାରେ କଣ ଥିବ, ସିଂହ ଥିବ ବୋଲି ସେ ଡରିବ ବାହାରି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ରେ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗ୍ରେଟ୍ ବୋଲ୍ଡନେସ୍ ଫର ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ହେବା? ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇବା, ସାହସ ପାଇବା। ଥରେ କଣ ହେଲା, ଯୋହନ ଏବଂ ପିତର ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଫାରୁସୀମାନେ, ସାଧୁମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବାକ୍ୟ ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ତୁମକୁ ଜେଲରେ ପକାଯିବ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ଜେଲ ପକାଉ ଯାହା। ଦ ବୋଲ୍ଡନେସ୍, ଯୋଉ ପିତର ଯୀଶୁକୁ 3 ଥର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ପିତର ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିନି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଇ ପିତର ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି তুমি মতে জেলে পকাও, মতে কারাগারে পকাও। প্রভু তাଙ୍କୁ সেই ସାହସ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ତାରେ ବଢ଼ନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଶେଷ ବିଷୟ, ଗ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବେ। ସାଧୁ ପାଉଲ ଫିଲିପିଓ 4 ଅଧ୍ୟାୟ କହୁଛନ୍ତି, 1:13 ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପଢିବ କି ଗୁଡି? ବଡ଼ ପାଟିରେ, ଅଭାବ ହେତୁ ହଁ ତାହା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିଅଛି। ଦୀନତା ଭୋଗ କରି ଜାଣେ ଓ ପ୍ରଚୁରତା ଭୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। ସର୍ବବିଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବାରେ ବା କ୍ଷୁଧିତ ରହିବାରେ, ପ୍ରଚୁରତା ଭୋଗ କରିବାରେ କିମ୍ବା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରେ ମୁଁ ସୁଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ମୋ ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଥାଏ, ଗଭୀର ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତିକୁ ପାଆନ୍ତି। ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା, ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା। ନହେଲେ ଗୁଜି ହଉଥିବେ ନାଇଁ କି? ଆପଣ ଜଣକ ପାଇଁ ସବୁ କରନ୍ତି, କଲିଜା ମଧ୍ୟ କାଢିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆପଣ କେତେ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, କେତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, କେତେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, they never satisfy, କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଜୀବନ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ପଥରକୁ ଜଳ ନିର୍ଗତ କଲେ, ମାନା ଦେଲେ, ବାଟ ବାକି ଦେଲେ,
ମାଂସ ବାହାରିଲା ସେମାନେ ବାନ୍ତି କଲେ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ବାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ହାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବଚସାହି ଗ୍ରେଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଥାଏ ସେମାନେ କେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧୁ ପୌଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରଚୁରତାରେ, ମୋ ଅଭାବରେ, କମରେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଇଣ୍ଟିମେସି ଇଜ୍ ଏ ଚଏସ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ବଢ଼ିବା ଏକ କଣଟେ ବାଛିବାର ବିଷୟ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ। କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆ ବୋଲି ଜବରଦସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତି ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନାହିଁ। ଜବରଦସ୍ତି ବାଇବଲ ପଢ଼େ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବାହାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଣ୍ଟିମେସି ଇଜ୍ ଏ ଚଏସ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଯଦି ମୋ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହାଉ ଡିପ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଗଭୀର ଅଟେ, କେତେ ନିବିଡ଼ ଅଟେ? ଆଜି ମୁଁ କି ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁଛି? ନିଜ ଜୀବନ କାମରେ ଦେଖିବା, ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବା, କିଏ କାହାକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଦିନ ଥିଲା ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଦିନ ଥିଲା ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଦିନ ଥିଲା ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ଦିନ ଥିଲା ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବାଇବଲ ପଢୁଥିଲେ, ଦିନ ଥିଲା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଦିନ ଥିଲା ଆପଣ ମାଣ୍ଡଳିକ ସେବାକୁ କେବେ ଆପଣ ଅବହେଳା କରୁନଥିଲେ, ଦିନ ଥିଲା ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ତୁମକୁ ଭେଟିବି। କିଏ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍, ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁଭବ କର, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ତୁମ ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ହାଲକା, ଉପର ଠାରିଆ ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ଢିଲା ଢାଲା ଭାବରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଗଭୀରତାକୁ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଗଭୀରତା ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟକୁ ପାଇବା, ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପାଇବା, ଗଭୀର ପ୍ରକାଶକୁ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷେକକୁ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଳକୁ ଆମେ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆମେ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମେ ସାହସିକ ହେଇପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମୁଖ ଖୋଲିବା କି ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁଛି? ଦାଉଦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 7 ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ, ଦାନିଏଲ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୋର ସମ୍ପର୍କ, ମୋର ଆତୁରତା, ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷୁଧା, ଆଜି ମୋ ଆତ୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଭକିଲା ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଇ ନିବିଡ଼ତା ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପିତା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଠିଆ ହେବା କି
गोटे मुहूर्त पाए गोटे 2 मिनिट पाए हाथ उठेबा कि प्रभु कहबा कि प्रभु यस प्रभु मत अनुग्रह कर तुम सहित निबिड़तार गभीरतार संपर्क मते बुद्धेवादी मते सामर्थ्य मुख खोलतु प्रार्थना हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड थैंक यू प्रभु आमे तुमको धन्यवाद देछु तुमर उपस्थित मान कथा देछु धन्यवाद देछु प्रभु तुम्हें आम निज को देखिया पे आज सुजोग देन धन्यवाद देछु प्रभु तुम्हारे सजाड़िया पाई तुम वाक्य देन धन्यवाद देछु मते सजाड़िया पाई मंडली को सजाड़िया पाई तुम प्रिय लोक मान को सजाड़िया पाई प्रभु सेति पाई आमे तुमको धन्यवाद देछु प्रभु वास्तव रे आमार संपर्क तुम सहित केते निबिड़ हेबा कथा ए पर्यंत प्रभु सेति की आमे निबिड़तार बुद्धि पाई पाइबा तुमको अनुग्रह क्षमा